Salamat ha. Happy birthday. Salamat sese. Hati tayo ya ha. Ha? Sakin lang to. Nag-order na yung nalayanin. Oy, mabi. Blackberry ka mga liber kayo. Pero Ma'am Leia. Sige na. Paikot para makakuha ka ma'am ng... Dan ka. Doon ka na. Ka na. Ba, mag-iarani ako to eh. Mag-iarani ka mo to eh. Maglalamig na. Madugay. Sige, ano Ikaw kaya ano? ikot pa to eh. Ano? Kaya pala nag-stranded si Kalisto. Oy, doon na, oy. Kalisto pala Oy. my birthday. Stranded tuloy. Oo. Bukas ma'am, meron pa ma'am. Grabe si Ma'am, Sumay. May bukas pa. bukas meron pa. Birthday ni Stong ma'am bukas. Yung birthday. Meron. Wala, di ba kayo masunod sa kusara eh. Ganyan. Ganyan. Mamaya. Hindi pa. Ayaw mo. Meron. Yeah. Meron pa tao. Sa kadalawang ikot na si GR. Ano yan si Stong? Kaya mamaya be. Saan ka kan-onti? Doon. Wow. Happy birthday. Salamat po ma'am. Ha? Salamat pag